जय जगन्नाथ ओडिशावासी। आज हूँ मे 24 शुक्रवार। चलतु नजर पकाइबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। जुलाई 24 रे ब्रिटेन रे साधारण निर्वाचन। ऋषि सुनक ब्रिटेन रे साधारण निर्वाचन जुलाई 4 रे अनुष्ठित हेबो बोली बुधवार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक घोषणा करछंती। से कहिसंती जे ब्रिटेन निजर भविष्यत बाछिया पई समय आसीछि। राजा चार्ल्स तृतीय को निर्वाचन समय सीमा विषय अवगत करा परे संसद शीघ्र भांगिबो। एहा परे निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हेबो। 44 वर्षीय ऋषि सुनक हेउछंती ब्रिटेनर प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। से अक्टोबर 2022 रे दायित्व ग्रहण करथिले। जनवरी 2025 रे एठारे साधारण निर्वाचन हेबार संभावना थिला। डिसेम्बर पर्यंत सुनक को निर्वाचन घोषणा करने को समय दि जाइतिला, किंतु से एहाकु 7 मास पूर्व घोषणा करथिले। परवर्ती खबर। विरोधी दल मिछ कथा कही अप्रचार करी मुख्यमंत्री को असम्मान करुछंती, पांड्यान कहिसंती। कटक जिला नियाली रे बीजेडी रो वरिष्ठ नेता भिके पांड्यान को जोरदार प्रचार। विधानसभा प्रार्थी प्रमोद मल्लिक को विपुल भोट रे जिताइबा को आह्वान देइछंती पांड्यान। से कहिसंती उभय एमएलए और एमपी बीजेडी रु हेबा दरकार। अन्य दलर एमपी हेले विकास काम रे बाधा देवे, चलीथिबा विकास काम को अटकाई देवे। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जनहितकर काम तालिका मने पकाई देइछंती पांड्यान। बिना सुधरे 15 लाख टंकार ऋण, लक्ष्मी बस रे महिला को 5 टंकार यात्रा, ममता योजना रे गर्भवती महिला को 10,000 टंका, एसडीसी रे धर्मस्थली विकास सहित आदिवासी विरोध रे थिबा 50,000 मामला प्रत्याहार पाई निर्देश देइछंती मुख्यमंत्री। आदिवासी बजेट रु केंद्र सरकार ह्रास करथिबा बेले मुख्यमंत्री यहाकू अधिक बढ़ाइछंती। परवर्ती खबर। एणिकी जड़े व्यक्ति को मिलिबो एका थरे 2टी पेंशन लाभ। आसिला नुआ नियम। आसिला बड़ खबर। एहा सह जड़े व्यक्ति को 2टी पेंशन रो मिलिबो लाभ। वर्तमान परिवार रो जड़े व्यक्ति केंद्र सरकार 2टी पेंशन रो सुविधा पाई परिबे। गोटिए परिवार 2 जण व्यक्ति केंद्रीय कर्मचारी हेले एही नियम संभव। जदि उभय पितामाता सरकारी कर्मचारी तेबे 2टी पेंशन रो सुविधा मिली पारिबो। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा सविशेष तथ्य प्रकाश पाइछि। अवश्य 2टी पेंशन रो नियम रे किछि शर्त रखा जाइछि, जहा पर 2टी पेंशन रो सुविधा मिली पारिबो। परवर्ती खबर। आईपीएल रु अवसर नेले दिनेश कार्तिक। आईपीएल रु अवसर नेले दिनेश कार्तिक। तेबे दिनेश कार्तिक एने निजे घोषणा करिनांती। लाइव टीवी प्रसारण बेले एहाकु नेई भाष्यकार सूचना देइतिले। एलिमेंटर मैच शेष हेबा परे जेउ बळी भाबरे कार्तिक दर्शकों अभिवादन करथिले, मने हेउथिला से आउ आईपीएल रे नजर आसीबे नाही। निजर 16 वर्षर क्रिकेट क्यारियर रे 6टी फ्रांचाइज रे खेली निजर दक्षता प्रमाणित करिसंती दिनेश कार्तिक। परवर्ती खबर। जून 1 रु बंद होइजिबो गैस सब्सिडी, तुरंत करंतु एही काम। गैस ग्राहकों पाई आसीछि एक सतर्क सूचना। जून 1 रु सब्सिडी युक्त एलपीजी सिलिंडर पाई नूतन नियम लागू करने को केंद्र सरकार योजना करुछंती। एक 14.5 किलोग्राम घरोई एलपीजी सिलिंडर वर्तमान 855 टंकार बिक्री होउछि। तैल कंपानी रु किना जाइथिबा एही एलपीजी सिलिंडर उपरे केंद्र सरकार सीधासलख ग्राहकों बैंक अकाउंट रे सब्सिडी जमा करुछंती। परवर्ती खबर। सरकारी चाकरिया को बीएसकेवाई रे सामिल करा जिवो, सूचना देले भिके पांड्यान। सरकारी चाकरिया को बीएसकेवाई रे सामिल करा जिवो, ए नेई वीडियो वार्ता माध्यम रे वरिष्ठ बीजेडी नेता भिके पांड्यान सूचना दैछंती। एही वीडियो वार्ता रे भिके पांड्यान कहिसंती सरकारी चाकरिया, आउटसोर्स कर्मचारी, अंगनवाड़ी दीदी, आशाकर्मी, एमबीके, सीआरपी, कम्युनिटी पोस्ट सपोर्ट स्टाफ समस्त स्वास्थ्य सुरक्षा पाई बीएसकेवाई नवीन कार्ड दिया जिवो। परवर्ती खबर। बंगोपसागर रे बात्या संभावना घनीभूत हेउछि लघुचाप। बंगोपसागर रे बात्या संभावना। बंगोपसागर रे एक घनीभूत हेउछि लघुचाप। यह उत्तर पूर्व दिगरे गति करी आसंता काली सकाळ सुधा केंद्रीय बंगोपसागर अवपात रे परिणत हेबो। अधिक घनीभूतर संभावना रही। 25 तारिख सुधा उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पहुंचीबो। प्रभाव में समुद्र शांत रही मत्स्यजीवी मानक समुद्र जावाकू मना। 25 और 26 तारिख में उत्तर ओडिशा रे अनेक स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षार संभावना रही। परवर्ती खबर। पुणी बाहरिला इंडियन एयरफोर्स रे नियुक्ति। भारतीय वायुसेना रे चाकरी करने को स्वप्न देखुवा आशायीों गड़ खबर। एथिपाई विधिबद्ध भाव में विज्ञप्ति जारी होईछि। एयरमैन ग्रुप वाई अधीन रे मेडिकल असिस्टेंट पदवी पूरण हेबो। एही चाकरी आवेदन विषय में सविशेष विवरणी जानिबा पई आपण जानतु if.com को।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର OSSC ଜାରି କଲା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ କେଉଁ ସବୁ ପଦବର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତାର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିଷକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ଦେହରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ NH5N1 ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ଜଣକ ନିକଟରେ ଭାରତରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫେରିଥିଲେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶିଶୁ ଜଣକ ଭାରତରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀଘ୍ର ଖାତାକୁ ଆସିବ 18,000 ଟଙ୍କା, ଏହା ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତା। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ସରକାର। ଏହି ଘୋଷଣା ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମହିଳାକୁ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିଭଳି ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗଲେ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା 7ଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟର ମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଡ଼ି ସଂଘରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆଳରେ କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।